Nuevamente disculpen si hay alguna incomodidad, pero como ya les dije hoy, realmente este tema generó una demanda que superó totalmente nuestras expectativas. Tuvimos casi 300 solicitantes y hemos restringido las posibilidades de este salón. Así que, Jorge Gilbert del INTA les va a hacer unas palabras y luego comenzará, la bienvenida la dará Alejandro Metaverri, jefe de gabinete aquí del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Bueno, nada más, buen día a todos, bienvenidos acá al Ministerio. Este es el primer taller que organizamos dentro del proyecto SMIBio, que luego les van a desarrollar y comentar sus características. Y me acompaña Jorge Carrillo, que es el director de Agroindustria del INTA, que también va a dar unas palabras junto con Alejandro. Bueno, los dejo a ustedes dos. Bueno, ya que ¿escucha? Ok. Ya que Nardone nos ha restringido al mínimo, voy a tratar de ser mínimo. Buenos días a todos, bienvenidos al MinSit. Como ustedes saben, probablemente el MinSit ha venido trabajando fuertemente sobre el concepto de bioeconomía desde hace ya varios años. Hemos sido pioneros en este tema. Y un tema central en el concepto de bioeconomía es el concepto de biorefinería, que junto con el concepto de biomasa conforma una suerte de triada muy novedosa y que ha dado pie a toda una discusión paradigmática sobre el futuro de la agroindustria y otros campos bio. Nosotros hemos convocado tempranamente a esto, no solamente con ideas, sino también con acciones concretas. Hace ya 2 o 3 años lanzamos una serie de convocatorias de financiamiento dirigidas a los temas de biomasa y específicamente de biorefinerías. Nuestra idea era de que había que avanzar en el terreno de ir instalando en la Argentina biorefinerías de escala piloto, por lo menos, que nos permitieran ejercitar el concepto y además avanzar en la formación de recursos humanos, que es uno de los aspectos que deberíamos contemplar en particular. Esto fue exitoso, realmente las convocatorias tuvieron más respuesta de la que pensábamos, sobre la base de que el concepto de biorefinería prácticamente no existía 2 o 3 años atrás, y estos proyectos están en camino. La otra cuestión que quedó pendiente, porque nuestra idea de biorefinería partía mucho de los conceptos generales todavía, es una discusión que yo creo que se va a dar en este taller, particularmente por la temática, que es el tema de la escala. El tema de la escala, ustedes saben que una biorefinería de petróleo necesita cierta escala y no se puede bajar de ahí por problemas energéticos y problemas de costos de producción. La biorefinería ofrece como ventaja de que se puede pensar en distinta escala y en ese sentido es un tipo de economía mucho más democrático, digamos, entre comillas, porque podemos generar valor a una escala más pequeña y por lo tanto involucrar a otros actores y mejor y más equitativa distribución de riqueza. Y en el caso de las biorefinerías podemos pensar en esta escala pequeña tanto al nivel de los pretratamientos de la biomasa, como al downstream, o sea, después, digamos, al procesamiento de las distintas ramas, digamos así, de productos que se pueden producir. La Argentina está particularmente bien ubicada para esto, porque tiene un tema de extensión territorial y de tipo de producción que un poco obliga a pensar en esto, como así también obliga a pensar en temas de energía distribuida o de generación local de energía. Entonces estas cosas habría que empezar a pensar cómo las integramos en un concepto propio de la biorefinería. Hay que decir que nuestras proto-biorefinerías ya están instaladas, que son las de combustibles o las de gran fabricación de alimentos, pero no costaría hacer un gran esfuerzo intelectual para pensar que estas proto-biorefinerías tienen una extensión posible y casi necesaria en la instalación de pequeñas biorefinerías a su alrededor que empiecen a diversificar
el abanico de productos, ¿sí? Bueno, esto me parece que es todo lo que yo tengo para decirles. Y realmente les deseo una jornada fructífera y sobre todo con conclusiones, porque esto vamos a empezar a necesitarlo cada vez más crecientemente, con la idea de que tenemos que pasar de los conceptos a las acciones. Gracias. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Lo bueno de seguir a otro orador es que ya casi dijo todo, entonces uno lo puede hacer mucho más cortito. Bueno, primero estoy en representación de la Dirección Nacional del INTA. Para el INTA esta temática es muy importante. Quería estar acá el director nacional, Héctor Espina, lamentablemente no pudo, entonces me pidió un poco representarlo. El apoyo de la institución a estas temáticas es muy importante. Los dos grandes temas que ya lo estamos viendo, de acuerdo a los talleres y a las movidas y a la innovación, están enfocadas a futuro en la alimentación y en la energía. Y tampoco podemos dejar de lado la focalización de lo que es el desarrollo sustentable, empezando por un desarrollo local. Y creo que este taller con las biorefinerías en pequeña escala está apuntado un poco a esto, ¿no? Empezar los desarrollos locales, empezar a ver un poco el apoyo a las regiones rurales, a las regiones periurbanas. Entonces, para eso nosotros creemos que este taller es muy importante. Para no hacer más largo, porque ya Alejandro comentó todo, desearles una jornada muy exitosa y bueno, muchísimas gracias. Hola, ahí está. Bueno, ahora ya comenzamos con las presentaciones y el primer orador es Francisco Girio de Portugal. Él es coordinador de este proyecto y les va a desarrollar, bueno, cuáles son los objetivos, cuáles son los alcances, qué es lo que estamos realizando en el proyecto como marco al taller. Francisco. Ok, muchas gracias, Jorge. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o apoio do governo de Argentina, em particular de MinCity e Minagro, a este workshop que havíamos organizado no âmbito do projeto SMBio. Me perdonen por mi español no ser muy bueno, pero yo muy rápido cambiaré para inglés, que es más sencillo para mí y pienso que todos le entienden. Yo iré a hablar un poquito devagarinho y espero que y también seré rápido. Será una corta presentación do que es el proyecto SMBio. So now I change to English. So the SMBio project it is in the frame of a cooperation between Europe and Latin American countries, and we have several partners from both from Europe and from South America that I'll tell you later. The project has this title. Desarrollo de biorefinarias integradas de pequena escala. Tu produce uma gama de bioprodutos a partir de resíduos agrícolas e agroindustriais
com o mínimo consumo ou nenhum consumo de energia fóssil. The major difference between a petrochemical or an oil refinery and a biorefinery we can see very easily in this slide. So you know that a petrochemical uses crude oil, fossil fuels, and they produce a wide range of different products like fuels, solvents, and so on. So a biorefinery use a renewable source, use biomass to produce also a wide range of different bioproducts. So this is the main difference between the petrochemical and biorefinery, petrochemical industry and biorefinery industries. So is to use a non-renewable source or to use a renewable source. Usually, if we look at for the major examples of biorefineries in the world, I just give you 3 short examples of current biorefineries in the world that use renewable biomass. And we can see that, for example, in Netherlands, this company, BioMCN, they have since 2009 in operation this plant for producing biomethanol from crude glycerin. But they are planning. They said that was in operation last year, but it was not. But a new, very huge biorefinery producing 413,000 tons per year of biomethanol. But for that, they needed to, as a feedstock, 1.5 million tons of imported forest waste, because this is in Netherlands, they don't have forestry, so they have to import all the biomass wastes from abroad. So this is a crazy project in what we call a large-scale biorefinery that probably never see the light of the day. We shall see. But there are some others that are already in operation. Just the first commercial cellulosic bioethanol plant in Europe and in the world. It was deployed in Crescentino, Italy, in the end of October 2013, and they are producing in this plant 60,000 tons per year of bioethanol, some lignin for energy, biogas, and they use 270,000 tons of per year of cereal straw, mainly wheat straw, currently. So you can see that even medium size, we cannot say that this is a very large scale for the ethanol industry. In the first generation, we have much larger plants producing ethanol, but in the second generation, from biomass, this is a quite a huge plant, but they use also very high amount of tons of feedstock. And if we look at the third and my last example, this is the largest cellulosic ethanol biorefinery in the world. It is in the United States from DuPont, and they produce not 60 but 100,000 tons of ethanol from 350,000 tons per year of corn stover. Okay, no problem. I shall continue. This plant, this picture was when they were setting up, but now it is in operation since last year. It is in full operation. But just to highlight the importance of the feedstock, this amount of feedstock, just to look at the feedstock collection program of this plant.
So you can see that they took 5 years from 2010 to 2014 to contract with more than 500 local farmers to gather, store and deliver over 349 tons of dry tons of stover per year in order to fulfill the requirements of the bioethanol plant. So it was 5 years. So, and this is the motive for this slide. What are the main challenges or desafios? The main challenge on the biorefineries today is not technology. We have already technology. Some of it is not enough mature, but we have technology. The main problem of deployment of large-scale biorefineries to boost the bioeconomy is usually feedstocks prices, logistics, availability of large-scale biomass supply. Probably because some conversion process like thermochemical processes requires regular supply of large biomass amounts. The biomass production is variable by nature, competes with other end uses, and is increasingly constrained because and also the sustainability issues that concerning most of feedstocks for biorefineries today are produced from crops that need productive land and water, so agriculture, land and water, and at least in Europe this is a problem. Our message is that multi-product biorefinery is always the key in order to get economical feasible biorefineries. And we can do that because the chemical composition of lignocellulosic biomass, which is one of the main feedstocks for biorefineries, can allow the production of a different range of products. The problem is that some of the bioproducts that we are producing in the biorefinery, some of them are chemicals, and if we have a very large biorefinery, we are producing also a very large amount of those chemicals, and sometimes we do not have world markets large enough for these chemicals that are usually some niche markets. So and this can disturb the price markets. So if we look at, this is a very classical picture from International Energy Agency, what is the concept of biorefineries, that you have on the top the different feedstocks, different biomasses. So you have the different conversion technologies, intermediary products, and at the end you have a wide range of different products. So this is what we can do from biomass to get energy and non-energy products. So if so the challenge here is how to have economical feasible and competitive and sustainable biomass-based biorefineries using part of these feedstocks to produce some final products in a local area, in a local region, at regional level. So that's why we started our SMBio project. Our SMBio project started 1 year ago, and the main goal is to make small is beautiful a reality. That is small scale biorefineries, and also since they can be implemented at regional level. They can contribute for a positive social impact, creating jobs, solving some environmental issues, improving quality of life at regional level.
and of course contribute for making bioeconomy a meaningful business for Europe and Latin America as well. So the partners of the project are my institution, the National Laboratory of Energy and Geology of Portugal, located in Lisbon, the CIEMAT, located in Madrid, Spain, VIP, it is in Bavaria, in Munich, Germany. It is a SME company. And in Colombia, we have Universidad Nacional de Colombia. In Chile, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. In Mexico, we have UNAM, Universidad Nacional de Mexico. In Argentina, we have INTA, as you know. So we have some associate partners. All are industrial partners or association of industrial partners. Two from Portugal and two from Colombia as associated partners. So our objectives are very clear. So we want to carry out a technical, economic and environmental analysis of the feasibility of deployment small-scale biomass-based biorefineries plants in Europe and Latin American countries. Of course, the specific objectives is to use different kinds of biomass available in short radius catchments of rural and small urban areas. So this means local feedstocks, local wastes should lead to local solutions. And what we are doing, and we shall do in the next 2 years in the project, is modeling the best technological solutions and using real conditions and real data for different rural and urban regions, at least in 2 European Union countries and in 2 Latin American countries. Of course, we are developing all the tools and methods that we need to assess technologies, to assess energy efficiency, to assess environmental issues like life cycle analysis, and of course, economical feasibility and social impacts. Just to highlight a little bit more what we are doing, our activities we are doing in the project. So our concept is to have a two-platform biorefinery. We are using different materials as feedstocks, usually dry biomass materials, usually lignocellulosic residues, different ones. I'm going to show you later. And wet biomass with high moisture biomass. So, and this is these two platforms of two different kind of feedstocks are mixed in the biorefinery and have interlinkage, and in order to produce different range of byproducts depending of each business case study that we are studying. I can tell you that yesterday in our meeting here in Buenos Aires, we just approved in our General Assembly of the project, we approved the first 5 case studies, and you can see in order to develop business models to have an average biomass input of 30,000 tons per year for all of these case studies. And in Spain, we are going to use olive tree prunings and wastewaters from olive oil extraction plant. And the products of the biorefinery from these feedstocks is ethanol, lignin, and bioproducts. In Portugal, we are using corn stover and swine manure, also with similar products. In Chile, we shall use also cereal residues and swine manure, but for different bioproducts like butanol or isobutanol, biogas, and sludge for fertilizers. In Mexico, we are using agave bagasse and corn stover for producing ethanol, xylitol, and furfural. And in Germany, we are using a different feedstock called grass. It's a kind of green biorefinery, and we are using
we are producing non-energetic products. So it's lactic acid, amino acids, also some biogas, but for in this case for energy. But the main products are lactic acid and amino acids. So how do we do in order to set the feasibility of these small-scale biorefineries? We are doing an heuristic analysis constituted by 6 steps. We're analyzing the regional feedstocks that we have available and the logistics of that. After that, in step 2, we do the biorefinery design. And step 3, we do a preliminary mass balance. Step 4, there is a selection of process scale. And step 5, we define the process unit of operations, technologies choice, with establishing several scenarios. And at step 6, we have the evaluation of product competitors, what the markets and price markets for the end products. Just to highlight this conceptual design of a biorefinery, I'm just showing one of the case studies, in this case the Portugal case study, that we are using corn stover and swine manure. So we are studying 4 different scenarios. For producing ethanol only from C6 sugars, pentose molasses and lignin for energy. The scenario A line is ethanol but from C6 sugars but xylo oligosaccharides instead pentose molasses. And scenario B is ethanol using a recombinant yeast strain. And so in this case we are increasing the yield of ethanol because we are using both C5 and C6 sugars. And scenario C, we are again close to the scenario A and A line, that we are only using C6 sugars for ethanol, and we are using C5 sugars for xylitol. In short, for just an example of a biorefinery design, a very simple scheme of a scenario A line, where we have the corn stover, the swine manure, we are producing bioethanol, xylo oligosaccharides from the pentose streams, and fertilizers, and also a lignin-rich residue that can be burned to produce electricity, power, and steam. Of course, we carry out a full economic analysis. These operational costs of different scenarios. And after that we analyze it, what could be the viability, economical viability of each scenario. And you can see here in the cumulative cash flow, not all scenarios are viable for this scale, small scale biorefineries. We can see that only in this scenario A line, we can see that after the second year we have profitability for all scales that we did study, starting with 30,000 tons per year of feedstock up to 100,000 tons. And also in this scenario there is some profitability, but at a long term not very viable. So you can see here better using the net present value, and the net present value clearly the scenario A line is the best one, followed by scenario C, and the other scenarios are below zero line. So this means they are not viable at all under present conditions. And I'm going to finish just to mention, to highlight that the scenario A line, that is this one, this is the scenario with the ethanol production cost versus the scale of the amount of input feedstock. And we can see that this one, that this is the most profitable scenario. Does, for example, for ethanol production, the production cost is not the lowest one. We have the scenario B with lower ethanol costs, but
this does not mean anything. This just means that we have multi-product small-scale biorefineries, and this means that in spite of these ethanol costs in this scenario is higher than this in this scenario, anyway, this is much more feasible because the other co-products of the biorefinery gives an extra revenues and gives an overall profitability. So, in short, it was what we are doing in the SMBio project. Thanks very much for your attention. Hola. Bueno, tenemos espacio para 2 o 3 preguntas. Si alguien se anima. Bueno, en todo caso dejamos después para el coffee break, se pueden acercar a Francisco y consultarlo. Bien, continuamos con el programa. La siguiente disertación está a cargo de Eduardo Trigo, del Ministerio de Agroindustria. El título es General sobre las oportunidades, desafíos de biorefinerías en Latinoamérica, estado y futuras perspectivas. Así que, Eduardo. Bueno, buenos días a todos. Quiero empezar primero por agradecer la invitación que me hizo Jorge de estar con ustedes hoy, y también quizás por hacer una aclaración en algo que frecuentemente ocurre cuando uno entra en un tema que no es necesariamente su tema principal, que a medida que me fui acercando y la presentación que se hizo recién, me cambia un poco el foco de mi presentación, y si me voy a seguir más o menos la presentación, no es muy larga. Voy a enfatizar más algunos puntos porque me parecen importantes por la estructura del proyecto, transmitirle lo que es mi sentimiento después de más de 10 años o más de estar trabajando en el tema de bioeconomía, o más bien en la promoción del tema de la bioeconomía en general en América Latina. ¿Cómo funciona esto? ¿O para dónde? ¿O lo tengo al revés? Ah, no, lo tengo al revés. Ahí está. Yo voy a seguir básicamente el sentido de los 3 temas que tenía planteado: la bioeconomía en la región, el sector de biorefinerías en general, y finalmente el tema concreto que preocupa en este contexto. Y voy a hablar desde la perspectiva de un economista, básicamente. No podría hablar de otra porque eso es lo que soy. Y me parece interesante empezar por el concepto de bioeconomía y el papel que la bioeconomía representa en América Latina. América Latina no llega recién a la bioeconomía. Digamos, tiene ya un proceso de discusión y desarrollo, bastante desarrollo en la discusión del concepto de bioeconomía, y uno podría decir que ha ido desarrollando, con sus más y con sus menos, un concepto propio de bioeconomía. Como bien enfatizó Alejandro Mentaverri en su introducción, la bioeconomía es acerca de biomasa y conocimientos, básicamente, digamos, para resumir un poco. Y eso plantea un arco muy amplio de actividades que están incluidas. Y el concepto principal, o la fortaleza principal de América Latina, está más cerca del arco del extremo biomasa, o del polo biomasa, si se quiere, que del polo de conocimiento.
No quiere decir que no existan conocimientos científicos, capacidades científico-tecnológicas importantes e incluso empresariales que ya están siendo aprovechadas. Pero el gran potencial de la región no está en ese extremo o en ese insumo a la biotecnología, a la bioeconomía, sino más bien en su tremendo potencial de biomasa, en el hecho que la región tiene disponibilidad prácticamente todos los países, si uno los analiza y los pone dentro de alguna escala relativa, están dentro de los países que su capital para acercarse a este nuevo concepto, a esta nueva visión del desarrollo, está en la disponibilidad de biomasa de distinto tipo, en oferta abundante, en la mayoría de los casos bastante accesible y en la mayoría de los casos con todavía un importante potencial de crecimiento por delante. Cuando uno mira el nivel de utilización que se está haciendo del potencial de biomasa de la región, llega a la conclusión de que incluso esta vieja discusión entre uso material y uso alimenticio, no tan vieja, esta siempre presente discusión, en la región es medio como forzada. Es medio como forzada. La región subutiliza sus recursos hoy. Ahora me doy cuenta que quizás debería haber puesto algunas diapositivas bastante nuevas sobre potencial productivo y utilización de ese potencial, no muy viejos. Para los que estén interesados se los puedo hacer llegar, documentación del Banco Mundial, que es bastante interesante, y ve que prácticamente ningún país pasa el 40-45% del nivel de aprovechamiento del potencial real que tiene la región. O sea que si la región se acerca primero con una visión del desarrollo. Para América Latina, la bioeconomía es una visión del desarrollo, es una visión para el desarrollo sustentable, es una visión fuertemente vinculada a lo que la región, a una de sus fortalezas, que es la disponibilidad de biomasa, y acá sin entrar en hacer una categorización de países en la bioeconomía, los que tienen biomasa, capacidades industriales, no importa cuál es esa, porque dentro de la región hay un poco de todo en ese sentido, pero todos tienen buena disponibilidad de biomasa, y si uno la homogeneiza por algún factor, población, territorio, lo que sea, va a encontrar que hay más que suficiente y todavía está muy lejos de llegar a sus techos de explotación. Y lo que uno puede ver como conflictos entre uso material y otras cosas, en la región están lejos de darse. Hay un camino larguísimo a recorrer por delante. En cierto sentido, es una visión del desarrollo, como decía, y yo diría de que la región en ese sentido también enfrenta un cierto, en el desarrollo, en el eje de desarrollo de su bioeconomía, enfrenta un doble desafío. Un desafío del papel que tiene América Latina a nivel global. Digo, le guste o no le guste a la región, en la discusión global, es un actor central en la seguridad alimentaria. Si miramos los 15 productos más importantes del comercio mundial, la región es central en la oferta. Y si uno hace la proyección de seguridad, cualquier proyección de seguridad alimentaria a futuro, lo que va a resaltar es que el comercio va a ser cada vez más importante. Y dentro de ese comercio, cuando uno lo junta con la disponibilidad de recursos que tiene la región, la proyección lógica y natural es que probablemente la región se transforme aún en más importante de lo que es hoy. Y por otro lado, en la medida que los temas ambientales, que el cambio climático, etcétera, crezcan como demandas de los nuevos modelos de desarrollo que se vayan instrumentando, la región también se vuelve más central. Uno podría tomar estas cosas casi como limitaciones que tiene que tomar, en cuanto que se tienen que considerar
en términos de las estrategias que se sigan, porque obviamente la región es un actor central en los tres temas que uno puede mirar del futuro y temas que van a ser políticamente más importantes a futuro. Lo interesante es que también al interior de la región, y ahí es donde vienen quizás fuentes de conflicto, hay temas muy propios de la región. Obviamente es un actor en la seguridad global, en la seguridad alimentaria global, pero no están resueltos los temas de seguridad alimentaria al interior. Están resueltos si uno toma el agregado, pero el agregado cuesta poco cuando existen grandes sectores excluidos del acceso. Y es un tema, la inseguridad alimentaria y la pobreza no son temas resueltos, y por lo tanto el tema del crecimiento económico, la generación de empleo son temas centrales. Y ese es un desafío central de la estrategia de desarrollo que implica la bioeconomía para la región. Las desigualdades no son entre países, sino también dentro de las mismas regiones de un país. Y nuestro país es un ejemplo bien claro de eso, ¿no es cierto? Tenemos regiones que son países diferentes. Y esto se replica prácticamente en todos los países. Y esto hace bastante al concepto, a la visión de la bioeconomía, y va a hacer mucho con respecto al concepto y al papel de la refinería, biorefinería de pequeña escala, en donde probablemente en la región tiene un sentido quizás un poco diferente del que tiene en otras regiones. Y yo quiero resaltar un último punto que normalmente no se resalta, pero me parece que es importante para poner en contexto estas discusiones técnicas como las que ustedes van a tener. La región arrastra un tema político, la región, y esto es todos los países, arrastra un tema político no resuelto, que es una cierta incomodidad o el no haber resuelto, para ponerlo en términos positivos, a pesar de usar el negativo, el no haber resuelto el equilibrio entre agricultura e industria. En cierta medida, y acá permítanme caer en el economista, la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, allá en la más o menos inmediata posguerra, tuvo un fuerte impacto en la estructuración del pensamiento económico en la región. Y ese pensamiento económico se estructuró alrededor de una idea que voy a simplificar y quizás intentando llevarla al extremo, pero que la describe bastante bien, que es la idea de la agricultura como el sector tradicional, el atraso de la baja productividad que hay que abandonar para moverse hacia el desarrollo, la industria, que es el sector del futuro, de la alta productividad. Quizás no era un concepto equivocado en la época, en el sentido de que estábamos en la época de la segunda revolución industrial, digamos, saliendo de la posguerra y entrando en un periodo de oro del crecimiento de la industria, pero sí quizás era equivocado el sentido dicotómico con que se planteaba, porque no reconocía ciertas características estructurales de las relaciones económicas de la región y del potencial, y no reconocía el futuro. En realidad daba por adelante, por terminada la discusión que todavía no había empezado, que luego el Club de Roma plantearía con mucha crudeza en los límites para el desarrollo casi 20 años después. Ese tema yo creo que es un tema que en nuestros países han arrastrado en su visión de desarrollo de manera irresuelta en estos últimos 60 o 70 años. Han siempre tratado de abandonar su sector más competitivo, basado en la riqueza de sus recursos naturales, el sector con mayor potencial futuro, en donde su saber hacer
para ponerlo en términos socioculturales, si se quiere, por el sueño de las chimeneas. Porque la visión industrialista que imperó durante todo este tiempo, no solamente tenía la industria, sino que cuanto más chimeneas y más humo tiraran las chimeneas, mejor todavía. Esto es algo que ha ido haciendo crisis en los países de distintas maneras a lo largo de estos últimos par de décadas, diría yo, y aquí es donde la bioeconomía reviene a ofrecer algo que desde el punto de vista político para mí es tremendamente valioso, que es el de reequilibrar los conceptos, en alguna manera volver irrelevante las barreras sectoriales o las artificiales, por lo menos volverlas mucho más difusas. La verdad que si uno lo piensa desde la bioeconomía, hoy esa separación tan tajante que existía al final de la guerra y al principio de la época moderna, para llamarlo de alguna manera, incluso reflejado en cosas como que el hecho de que las Naciones Unidas tienen una organización para la agricultura y la alimentación y una organización para la industria, separadas y ni siquiera sin sistemas de coordinación entre sí. Y obviamente es un tema que nos ha costado a los países mucho superar. Y yo creo que la bioeconomía le ofrece eso, y es ahí donde hay un gran potencial. Y ahí es donde aparece la importancia del concepto de biorefinería, porque es imposible pensar el concepto de bioeconomía sin el concepto de biorefinería. Porque obviamente este concepto de bio que viene a reemplazar este concepto anterior, sea cual sea, el de la economía fósil, como quisiéramos llamar la economía fósil, necesita de ese concepto que de alguna manera capture la energía y la transforme. Y en ese contexto el concepto de la biorefinería es central. Y acá una pequeña reflexión, no voy a hablar del estado de las biorefinerías en la región porque es muy difícil hablar de eso, pero sí decir que es obvio, algo que es obvio. Cuando uno mira lo que son las refinerías, el concepto de gran escala, digamos, no está definido, pero digamos, las biorefinerías definidas en función como producto principal el combustible líquido, para llamarlos biocombustibles, para llamarlo de alguna región, la región obviamente tiene un desarrollo, probablemente es la región más desarrollada desde el punto de vista del aprovechamiento de este nuevo concepto, e incluso por cuestiones históricas, a partir de la política brasilera del principio de los años 70 de sustitución de petróleo, ha desarrollado incluso la ingeniería, las bases industriales sobre las que se asienta buena parte del desarrollo de las refinerías de gran escala, no solamente en la región, sino también en otras partes del mundo. Y en la última década no ha sido solo Brasil el que ha tenido los desarrollos, sino Argentina, Colombia básicamente, con distintos enfoques, han tenido un crecimiento sustancial, e incluso hoy se discute cada vez más el movimiento la evolución hacia esquemas en donde este tipo de soluciones energéticas tienen un creciente peso dentro de la matriz energética de la región. Pero no es solamente en los países grandes. Perú tiene un programa de desarrollo sobre la base de caña de azúcar, muy importante, y palma, los países de Centroamérica, en fin, prácticamente yo diría que en todos los países de la región de una u otra forma se están desarrollando, y lo interesante, si uno lo mira con un contexto regional, es que incluso en
la mayoría de estos desarrollos son con tecnologías desarrolladas localmente. No localmente en los países, pero sí dentro de la región. El tema es bastante distinto cuando pasamos a lo de pequeña escala. Y aquí es lo interesante porque quizás el concepto de pequeña escala es el más importante por las características de la región si lo ponemos en el contexto de desarrollo. Y mis comentarios, lo debería haber dicho al principio, van a estar fuertemente influidos por mirar el tema desde una visión del contexto de desarrollo, del desarrollo rural, básicamente. Porque es donde creo que el concepto de biorefinerías y de biorefinerías de pequeña escala puede tener su mayor impacto. Y acá creo que hay que hacer una diferenciación, que no se hace normalmente, se hizo en la presentación, perdón, me olvidé de tu nombre, Francisco, hizo la representación, pero yo la haría mucho más tajantemente, porque creo que es una diferenciación muy importante, que es en cuanto al objeto el producto, ¿cierto? Y acá creo que desde el punto de vista, vistas desde el punto de vista de desarrollo, las biorefinerías de pequeña escala requieren un tratamiento muy distinto si su producto es energía a que si sus productos son especialidades de cualquier tipo. ¿Y por qué lo digo? Porque si lo que yo he encontrado mirando la literatura, y de nuevo la miro como economista, es que el primer problema que tienen todas las cosas es que los números no cierran. Entonces dice, esto no es rentable. Claro, no es rentable si uno lo mira con los criterios tradicionales, y por eso creo que es importante separar las cuestiones. Porque creo que hay que poner el concepto de las biorefinerías y en alguna medida usarlo y hacer con él una especie de viaje al pasado. Yo creo que de pronto la literatura, y estoy de nuevo hablando con un economista, la literatura que es relevante en este caso es la literatura de los años 30 y 40 sobre el tema de energía y desarrollo, y donde la discusión es una discusión mucho más amplia que la discusión estrecha que usualmente hacemos los economistas en términos del valor presente, futuro y otras cuestiones, y donde me parece que hay que volver a poner sobre la mesa en toda su dimensión la discusión de energía y desarrollo. Para las energéticas, si uno las mira desde el punto de vista de las especialidades, obviamente es un negocio industrial, entre comillas, como cualquier otro, y las cuestiones de rentabilidad cuentan. Pero me parece que si uno las mira mira este concepto desde el punto de vista de desarrollo, el punto central está en que traen energía a una situación de subdesarrollo, en donde la limitante principal es disponibilidad de energía, pero están en un contexto de amplia disponibilidad de biomasa, de fácil acceso a nivel local. Entonces ahí es donde está la riqueza del concepto, que de alguna manera nos refiere a esa vieja dirección. Esto ha sido recogido por las Naciones Unidas en la década de energía sostenible para todos, y me parece que eso que puse y es mi traducción en realidad, es decir, sin energía nuestros hospitales no pueden funcionar bien, sin energía nuestros niños no pueden estudiar de noche, sin acceso a la energía no podemos procesar nuestros alimentos y almacenarnos el tiempo necesario para lograr la seguridad alimentaria. La falta de energía también impide que nuestros emprendimientos sean competitivos y creen empleo. Es en ese párrafo en donde están los criterios que deben ser utilizados para evaluar. Por supuesto que todo esto puede ser traducido
en un parámetro económico. Pero no es lo que usualmente se hace y seguramente la mayor parte de los estudios que yo los trabajos que yo he visto toman directamente los valores de mercado y los valores de mercado no reconocen ninguna de estas cosas que son los elementos centrales del desarrollo y desde ese punto de vista que las biorefinerías de pequeña escala entran en la política de desarrollo rural y desarrollo local de los países y que el concepto tiene un tremendo valor. Bueno, simplemente creo que tenemos que tomar factores sociales, que son básicamente desagregando lo que hay, que son difíciles de medir, sí, son difíciles de medir, pero si no se miden, estamos midiendo otra cosa. Y obviamente ahí volvemos al pasado porque en su comienzo la discusión, el factor más importante de desarrollo rural en el siglo XIX fue la electrificación. Y la electrificación no es otra cosa que una biorefinería de pequeña escala. La electrificación es llevar a la zona rural, al nivel local, la energía que estaba concentrada en la ciudad. Eso se hizo a tremendos costos de infraestructura pública por las características. Ahora existe la alternativa y ese es el modelo, no sé si es el modelo, el concepto sobre el cual me parece que construir la discusión, las oportunidades de innovación en productos, la creación de empleos indirectos, son los factores económicos y por supuesto los factores ambientales que deben ser considerados. Yo quiero terminar con algo que para mí es muy interesante. Es un pequeño videíto que Mariano Lechar, no sé cómo se pone, ¿cómo se pondrá? Ah, sí. Perdón, a ver, lo volvemos. Sí, pero ¿Cómo lo...? No sé, pero no puedo hacer. Me parece que... Bueno, lo cuento yo. Es una pequeña refinería es una refinería, esto está a 80 kilómetros de una ciudad en el norte de la provincia de Córdoba, bastante aislado. Es una biorefinería sobre la base de maíz, funciona con básicamente dos camiones de maíz por día, integrado en un campo de cierta extensión, como los que hay en esa zona, donde han desarrollado alrededor de ese campo una producción ganadera intensiva que tienen que incrementar para aprovechar la burlanda, los destilados secos y húmedos que se generan a partir de la producción de etanol, que obviamente es utilizado para la finca y para la región. Obviamente estos desarrollos para progresar más necesitan toda una serie. En primer lugar, y acá con esto termino, que en países como los nuestros, como en la Argentina, donde por ejemplo en este momento se está haciendo toda una política de licitación de proyectos energéticos, los factores relevantes en cuanto a los beneficios de la energía renovable a partir de biomasa generada en pequeña escala se han incorporado al precio de la licitación. Porque obviamente si yo lo mido al precio de la energía simplemente competitivo con las fuentes o solar o cualquiera de las otras, o eólica, a lo mejor los costos no dan. Pero no estoy tomando en cuenta de que la biomasa, la energía producida en biomasa, tiene un multiplicador de empleo 4 veces mayor que el de la solar. Y a mí lo que me interesa en el territorio es la creación de empleo.
Entonces, en el precio de la energía tengo que considerar el beneficio de empleo. Entonces, la descentralización de la política de salud que se pretende hacer es imposible sin energía confiable, porque la salud moderna depende de la energía confiable. Entonces, los dispensarios con el equipamiento pequeño, que hoy es eficiente, no pueden estar en el territorio si no tienen una fuente confiable. Nuevamente son los factores que de alguna manera tenemos que encontrar la forma de que resumirlos en el análisis económico, que de lo contrario nos da por debajo de la línea de rentabilidad. Bueno, estos son los comentarios que quería hacer. Realmente, obviamente, para terminar diciendo de que cuando pensamos en las especialidades, y ahí el modelo económico es distinto. En la especialidad hay un mercado, hay una rentabilidad, hay una competencia, es un insumo industrial, tiene toda otra serie de factores. Independientemente que también deberíamos pensar en que cuando uno está haciendo, digamos, en países como el nuestro, que prácticamente importa el grueso de su producción química, tenés toda una serie de análisis de otro tipo que usualmente no se hace y que se debería hacer. Bueno, muchas gracias. Gracias, Eduardo. Vamos a hacer un pequeño cambio. Tenemos aquí presente al subsecretario de Bioindustria, Mariano Lechardoy, que nos va a hacer unos breves comentarios. Mariano. Buen día. Perdón por la demora y por la modificación en el programa. Solo quería agregar algunos puntos concretos desde el punto de vista de la política y de comentar que desde el Estado Nacional hay muchas cuestiones que mencionó Eduardo que estamos llevando a la práctica desde el Poder Ejecutivo. La Subsecretaría de Bioindustria inicialmente estaba planteada como para crearse con el nombre de Subsecretaría de Bioeconomía, y la verdad que fue una de las primeras veces que yo me asusté ante un desafío de algo que me parecía bastante desconocido. Si hubiera sido en este momento, muy probablemente hubiera aceptado ese nombre. De todas formas, nuestra principal dedicación tiene dos vertientes. Una es el desarrollo de la biotecnología con la Dirección de Biotecnología, la otra es la Dirección de Bioenergía, que está liderada por Miguel Almada, que me acompaña, y decir que para nosotros esto es tan importante que gracias a la invitación de Jorge Gilbert y del Ministerio de Ciencia y Tecnología, Alejandro Mentaverri, el secretario de Agregado de Valor, Néstor Roulet, y el ministro, Ricardo Burgeile, estamos convencidos de esto. Tanto es así que una de las primeras medidas que tomó el presidente Macri, yo creo que con tanto, digamos, después de la quita de retenciones a algunos productos, fue posiblemente la más importante medida que haya tomado para el sector agropecuario y especialmente para una economía regional como es la del azúcar, fue el aumento del corte del 2% en las naftas de participación de bioetanol de caña. Esto transformó la economía y nos dio un instrumento más para poder intervenir positivamente en ese mercado tan complicado. Decir que este video, yendo al tema de la pequeña escala, este video es una realidad que ustedes seguramente van a conocer esta tarde cuando José Porta mencione cuáles son las virtudes, pero yo creo, así como decía Eduardo, que la ventaja no está en la escala, sino está en la localización. Nosotros estamos pensando en que hay una ventaja comparativa y competitiva en eso, y que en definitiva nosotros tenemos que dejar de hablar con el corazón para hablar con el bolsillo. Este es un tema económico, y cuando esta gente, como este señor que se llama Víctor Giordana, empieza a poner plata en una cosa de esta, esto quiere decir que va a ir para adelante. Ciertamente nosotros tenemos que hacerlo con responsabilidad. Ese es el rol que toca al Poder Ejecutivo. La gente que está pensando desde el proceso científico y tecnológico tiene que imaginarse todas las posibilidades que tienen, y nosotros tenemos que ser tenemos que hacer posible que esto pase.
Así que decirles que desde la Subsecretaría de Bioindustria, desde la Secretaría de Agregado de Valor, desde el Ministerio de Agroindustria y desde los más altos niveles del Poder Ejecutivo Nacional, junto con el INTA, con el SENASA, con el INTI, con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, estamos abocados también a llevar adelante esto. Y muy importante una cosa, en la última reunión que nosotros presentamos el tema de bioeconomía, la palabra que surgió como más importante es intendencias. Pensamos que esto nosotros tenemos que lograrlo con la colaboración de los gobiernos locales, de las autoridades locales y de los gobiernos provinciales. Por lo tanto, ese es nuestro mecanismo de pensamiento y nuestro eje ordenador es la idea de bioeconomía. Así que gracias por invitarme y espero poder participar del evento. Gracias, Mariano. Tenemos otra sala habilitada también, si están incómodos los de atrás, tienen mejores sillas allá, pero lo pueden seguir por streaming. Bueno, continuando con las presentaciones, me toca presentar a Rainer Jansen de WIP de Alemania, que va a hablarnos sobre biorefinerías en Europa y estado de futuras perspectivas. Rainer es un amigo hace muchos años que trabajamos juntos en varios proyectos internacionales, así que floor is yours. Yeah, thank you very much, Jorge. Actually, I have to admit that my Spanish is not very good, but I did understand that we are friends for many years, and that is true. We have cooperated in quite a few European Commission-sponsored projects. Good morning, ladies and gentlemen. I hope you will allow me to continue this presentation in English. While Jorge is setting up the presentation, I would like to start with one or two general remarks. As we already heard and is well known, Argentina has a very strong agricultural sector, economically viable since many years. So Argentina, together with other Latin American countries, as stated by Eduardo, has a huge potential towards development of the bioeconomy and development of biorefineries. The main concept of biorefineries is actually to taking out most value, and this means value, of course, in economic terms, but also value for society from the plants, the feedstock that is given by the earth. I think, let's say, but this also includes, of course, to respect the sustainability dimensions, economic, social, and environmental. So that would be the introductory remarks. Obviously, how biorefinery concepts would be developed in different regions of the world, that depends on the local circumstances, local environments, societies, communities. And I also did understand a little before, of course, with especially small-scale approaches, you need a very good cooperation of the communities, the local stakeholders, to set up viable business models here. Now, as you have seen in the presentation by Professor Girio, biorefineries is a replacement of the feedstock in fossil refineries, meaning oil. Now, unfortunately, from my point of view, unfortunately, in the last year, the price of raw oil dropped significantly. So I can remember presentations given 5 years ago where the oil price was above 100 barrels. That was always the slide one. Unfortunately, we had to remove that. So currently, the economic situation is not very much in favor for biomass-based solutions. We have to admit that. Now, for me, this has two consequences. One is, of course, especially in research and development, we need to continue. We cannot lose time. So we need to continue working on different approaches as good as possible. And, of course, we need to pay extra efforts in maximizing the value. Let's say if what you're doing is economically viable anyways, you don't have to think. Now, with biological approaches, we have to think a lot, basically.
Okay. So in my presentation, I would like to give you a brief overview on the current status and some perspectives from the European perspective. You will know that in Europe, with respect to the agricultural sector and many sectors, we have a little different approach. So we work a lot with policies, with incentives. We regulate markets. I've been to Argentina before. I've discussed a lot with Jorge and colleagues. That's a different approach to Latin America. One can argue which one is better. So from the European point of view, most of the initiatives that I will present have received some kind of state support, either through markets or tax benefits, something like that. But if not looking at Europe, if you want to look at the United States, if they again have a different approach, but if they do see a sector that is of high interest, say aviation, biofuels or biorefineries, they put in a lot of money. They do it differently, but mainly they work with loan guarantees. The bottom line is that something needs to be done also on political level to get things started. There's different approaches, but just saying, okay, let's wait for the market might not be the good solution. But of course, every country and every society can decide which are the best approaches. So that was a bit lengthy introduction. So I will guide you through my presentation. If you allow, I'll give just a few slides on my company, which is based in Munich. I will talk about concepts and classifications of biorefineries. I'll provide an overview of a few selected existing commercial biorefineries in Europe. I will talk about a few of the hot topics, incentives and tools with respect to biorefineries. I also have a few examples on existing small-scale biorefineries, but as already presented by Francisco, most of the approaches in Europe are currently large-scale, as also here I understood. I have a few slides on future market perspectives just to sketch a few of the markets, and I will conclude with a few existing pilot and demonstration facilities in Europe. So our company is rather old, almost 50 years, and since 30 years we are working in the field of renewable energies, and there our aim is basically to bridge the gap between research and implementation, kind of doing networking, exchanging ideas, running around, making dissemination, and bringing together people. We have between 15 and 20 employees in our team, and currently more than 20 ongoing renewable energy projects. Our overall portfolio in the past years is more than 300 projects, and actually we're happy that we're rather successful in European Commission sponsored projects. So I saw statistics a few years ago that we were ranked among the 25 most successful SMEs for 1 or 2 years in the European Commission Research and Development Program. The next slides just show you, let's say, the areas we are active are bioenergy, wind, photovoltaics, but also more integrated tasks like grid integration, the energy and water nexus, and we have projects specifically targeting international development issues. What you see here is basically all the logos of the different projects that we had in the past years. The same logos grouped differently, so the type of projects that we are involved in is pure research projects, and I have to admit I'm a physicist myself, but then let's say if talking about yeasts and enzymes, I have to admit that I do not understand all, to put it modestly. That is discussed in these in these pure research or applied research projects on European level. We have projects focusing on market development. We are involved also in demonstration projects. For instance, the BioLife was a project funded by the Commission where this Crescentino plant that Francisco, the current European largest lignocellulosic ethanol plant, was constructed. So we were partner of this support project here. We have projects focusing on social, economic, educational, and training. So we develop training material on different technologies and again, international cooperation.
Here you have a selection. Look, we've published 2 books at Springer on socio-economic impacts of bioenergy production, and I brought a few handbooks on lignocellulosic ethanol, prepared in the framework of the project before. I have about 6 or 7 copies, so please contact me. It's a first come, first serve basis. So now to the biorefineries. I will start with the sort of a few slides on the concept and classification. So as already mentioned, the definition, and I took actually this IEA task 42 on biorefineries. You'll probably know that, but they have a extremely resourceful website, so you're invited to go there. A lot of the information for my presentation is from this IEA bioenergy task. They have this definition: is the sustainable processing of biomass into a spectrum of marketable bio-based products and bioenergy. That is what I already mentioned before. Now there is a plentiful of opportunities to implement biorefineries, and the IAF set up a system on how this could be classified. This is more like if you want to talk to someone or if you want to quickly understand what a biorefinery is doing, these kind of classifications are useful. So there's 4 main features to classify. One is platforms, whether they work with C5, C6 sugars, with synthetic gas, with biogas. The product groups, whether the main outcome is energy projects like fuels, or products, chemicals, materials, food, and feed. Then they can be classified along feedstock groups. For instance, energy crops, residues from agriculture and forestry and trade and industry. And another classification would be with respect to conversion processes: biochemical, thermochemical, chemical, and mechanical. Now, this is basically a summary of the slide that you've already seen before. Obviously, you cannot see the details, but you could. I think all the presentations will be available later via the websites. So again, here the feedstocks, here are the platforms, here are the products, and in between the different processes. I just wanted to highlight, let's say, what we, within SMEBio, the case studies presented by Francisco, they would address organic residues. That would be the swine manure, for instance, in a few case studies. In the German case study, which will be presented by my colleague Ingo Ball in the afternoon, we work with grass. And then we have the lignocellulosic residues. So these are the feedstocks we are looking at. The platforms would be biogas, C6 sugars, C5 sugars, and lignin. And the products, bioethanol, chemicals and polymers, and organic acids. And then in between you find fermentation. You see here as a process to convert the sugars into lignocellulosic ethanol. In general, actually, there is 2 different approaches that are actually kind of drivers between certain biorefinery concepts. So you have the so-called energy-driven biorefineries, where the target is to produce biofuels mainly, and the next step is basically to use waste streams, side streams within these large-scale biofuel production plants to produce co-products to increase the overall value chains. Usually for those, a lot of those already exist, so infrastructure value chains exist. But what I mentioned before, in Europe, most of these activities were triggered by public support, by mandates, tax reductions, etc. Now, what is being done currently is that such existing, sometimes even first generation biofuels are upgraded now into multi-product biorefineries. A little different approach is taken within the product-driven biorefineries, where the initial target is the production of chemicals, materials, food, and feed, whereas the side products would be used for energy production, quite often for self-consumption. That also improves the overall sustainability and usually the economy of the system. Here we have that the number of facilities is a lot less, and even though
a lot of work has been going into research and development in the field. I agree with Francisco, but still, let's say there is a few, or quite a few of the different steps and key technologies that are not really at the shelf. You can buy them. Let's say you will have good examples in pilot and demo plants, but they are not really fully commercial yet. However, of course, there is high potential, namely a lot of interested stakeholders and advanced properties. Now, the last line basically says, bioenergy will be the lubricating oil in a future circular bioeconomy. This was a statement from the IEA. I personally agree with that, because we have constructed so many, put so much effort in developing bioenergy facilities. I would say the good solution would be not to shut them down for sustainability issues, but to upgrade them, improve them, and use the large-scale biofuel markets as driver for the bioeconomy. Now, I was searching a bit to give you an overview on current commercial biorefineries in Europe. After a while, I found an interesting link here, which now you cannot read, but you will be able to access that. This is a website. I think it's sort of privately managed, but it has quite some good information. With all these bullets, there's about 30 biorefineries. There is more background information at this link. And you will see that in the north, there is a few. These are mainly, of course, forestry-based biorefineries. Then you have biorefineries in the UK. Netherlands is quite active. Germany, Austria, and Italy. The next two slides, I've just selected a few of those commercial biorefineries. And from the first is biofuel-driven biorefineries in Europe. And I'm not quite sure whether it's possible to read in the back. I'm sorry for that. But I've selected 6 existing biorefineries, and one of the characteristica of that, all of these are large scale, as presented by Francisco before. You will find the Crescentino plant that Francisco was describing in more detail here. It's a huge plant. I visited it twice. It is a true refinery, but it needs to be still scaled up ×4, ×10 to be. So this is called semi-commercial. However, so of course they are selling their product, but the full commercial scale is huge. Then is the biomethanol production in the Netherlands, BioMCN. In addition, there is facilities producing bio-oil in Finland, biodiesel from tall oil. That's an interesting concept as well, also done in Finland. In Germany, I've selected a bioethanol, biogas, and fertilizer production plant in Schwedt. That's actually a biorefinery closely linked to an existing refinery, sort of oil refinery. And then there is Neste oil here. Their sort of product is hydrogenated vegetable oil. That has actually gained increased market share in the past years, because it's let's say for a better quality fuel compared to biodiesel. So you can use all oils and with this hydrogenation process produce a better fuel that is even going towards aviation fuel. So sorry. Similar approaches are used for aviation. So it's called hydrotreatment, but also, let's say, huge. There is one based in Rotterdam. There is also a few in Finland by Neste Oil, huge plants. Now, with respect to product-driven biorefineries, I also selected 5 in this case. Especially in the north of Europe, there is a lot of experience in so-called forest biorefineries. And for instance, the one in Norway, operated by Borregaard, that was opened in the 1930s. And their main business model is cellulose and lignin and vanillin, and their lignocellulosic ethanol is actually just a side stream. So they are the more profitable part is the lignin and cellulose. And actually the same is true for the other biorefineries in Finland and Sweden. So ethanol is in this case not driving the business, but it's the cellulose and lignin. There is also a biorefinery using grass in Germany called BioWert.
and another one in France. They look at the production of starch, glucose, feed ethanol, and CO2. As I mentioned, for more information on these case studies, you can also look at this website. Okay, good. Okay. I'm just checking my time. I'm sorry. Sometimes I've been taken away. Okay. So one of the main concepts for biorefineries is that they should be designed in a flexible way with an integral use of feedstock. So feedstock flexibility, I think it was mentioned before, but obviously, let's say agricultural products, they will have a variation over the years. So you have different yields. You might have upcoming competitors in some places. So of course, you will have a better business model if you're fuel flexible here. Then, also mentioned by Francisco before, these high value products, usually they have low volume but also low markets. So this is why it is recommended basically to create business cases that combine large volume products, like for instance biofuels that have a low price, together with specialty chemicals, building blocks that have a high price but limited markets. Of course, when thinking about setting up a biorefinery, these market volumes are extremely critical. That was mentioned before. If you, this might even be a benefit for small-scale approaches because the produced amounts are smaller here. Sustainability must be achieved and demonstrated. So actually, of course, you will be aware that in general, I think we except very few people in the world, unfortunately some of them powerful, we don't debate climate change issues. So in Europe, we are rather concerned about greenhouse gas emissions. And now, of course, these have to be calculated for the whole value chain. I know that. Okay, so 3 minutes I will not make. Yeah? Is that are you sure? No. Okay. Okay. So I know that we've been discussing with Jorge many times of how to correctly calculate LCAs. So I acknowledge that there is discussion about that. Exactly. Yeah. So there is different approaches, but of course this needs to be done if we want to improve our system towards sustainability. Okay, other important aspects, of course, are biodegradability, if you want that, basically, biodiversity for sure, and also soil quality. Of course, you know, if invest more into agriculture business, soil and water water needs to be there as well, are the critical issues. Okay, the idea is to have, and that was taken from a policy all these slides were taken from a policy document by the European Commission. So rather than subsidies, we need a stable and coherent policy framework. Now, obviously, this was not what the European Commission has done in the bioenergy field in the past years. You will recall the lengthy ILUC discussion. Now, I heard end of November there will be a new renewable energy directive that again proposes some changes. I'm also aware that Argentina was one of the suffering parties of this discussion. Okay, no, I don't fully disagree with all of the European positions. I will put it like that. I did mention before, so of course, let's say stable policy framework you need to create business cases. Of course, the larger the scale, the more the money, the longer the time frame you need. This is rather easy. Europe didn't manage in the last years. I also mentioned the US approach. If they want to move something, they just put a lot of money on a heap. You know, to summarize it, they have a biorefinery assistance program, and of course, what can help is to have policies at various levels. So supporting supportive local, regional, and national policies. Then what we need for the bioproducts is markets. We need to establish markets for bio-based products, and that
production mandates, as in the bioenergy case, is of course is difficult because there are so many products. You can't make a mandate for all of them, then people will get crazy. Yeah? So this is not an approach. Green public procurement could help, but it doesn't really solve a lot. With respect to challenges and opportunities, we need to focus on promising technologies and products. For instance, lignin and hemicellulose can be exploited more. However, there are still technologies like pre-treatment and several conversion technologies. For instance, thermochemical approaches, they need further progress. Also, biomass fractionation and carbon capture and use technologies are still need to be researched and developed. One of actually the good principles is that the best goes to the best, meaning that if you have an interesting feedstock material with long chains, it might not be the best option to first cut it down into smallest pieces and then build it up together. So the idea, what is meant here, is use high quality parts. So if you have some compounds, some aromatics already existing in your feedstock, why don't you use it? Why ruin it first and then build it together? So that is meant here. And then, of course, proteins should be first extracted, and biomass use should be going to applications where it's the only solution. In Europe, that is currently mainly the aviation sector being discussed, where we hope that we can electrify our passenger sector. I think we're still about 2 million cars short for our targets. But I heard like Norway is doing rather well, and China is now pushing the German car manufacturers. So we'll see what happens here. But for aviation, it will take longer. Then, of course, we need to increase the profitability of business models. That was already mentioned before several times. I'll skip that one. And of course, we need to avoid local resistance. That could happen through stakeholder involvement and through local value chains, creating value in the region. Then you can basically convince your stakeholder to join you. So as I will need to speed up a little, I'm sorry. I hope you find some of what I say interesting. Usually I talk too much, so I don't finish all my presentations. But you will get all that. I will just think what I can skip now. With respect to small-scale biorefineries, which is the focus of the SMEBio project, you will hear more in the afternoon on different approaches within the project. Of course, the idea is to create the local income, to reduce the capital costs. Basically, for these large-scale units that I was presenting before, only the big players can play there. Right? It's not going to be community-owned plants or small SMEs. It's just the big ones. So if you want smaller participate, these decentralized solutions are okay. And for that, as I mentioned, you need to involve the local actors. So in Europe, especially the Netherlands, they create clusters in certain areas where all the stakeholders talk together. I will skip this now because you will hear more in the afternoon from my colleague on the Graz refinery. This is what we chose as the German case study within SMEBio. And then actually there is a second example on a small-scale corn biorefinery where basically electricity, ethanol, protein, and corn oil is produced within a small system. The future market perspectives, I will also be fast. This is basically just showing you, here is our European target of 10% of renewable fuels. This is about what can be used first generation biofuels, bioethanol and biodiesel, and they are even in the revised version of the directive, they are cutting that, meaning that all the rest would be kind of a potential market for advanced biofuels. Of course, I could go into a little more detail, which I will not. Of course, this is first order thinking. And I also have to say that you might know that after 2020, there is no specific sub-target for biofuels in the new directive.
I heard that there might be some kind of target for advanced biofuels in the new directive, but all that is not quite clear. So, in my point of view, all this could be a potential future market for advanced biofuels. This is sort of the current status. This basically was a slide showing you that there is currently already a market. This is 2014 figures of 1.7 million tons of bioplastics. Some of them biodegradable, others, these are biodegradable, others not. And you can see that the European Bioplastics Association, of course they are a lobbying group, they need to look forward, but they assume that they will have in 2019 4 times the market, and you also see that it's mainly China taking the market and Europe and Latin America falling behind a little. But even though these graphs are smaller with respect to the compared to the total amount of million tons, there will be an increase in the market also in Europe and in Latin America. So that is certainly another interesting market. And this I will totally skip. This is I was trying to find a nice picture with a few of the products, but none of the pictures you find on the many biorefinery projects are possible to read. So here are basically the chain length, like the number of carbon atoms. Here is the different products: methane, acetic acids, lactic acids, butanol. And here are the companies that are currently involved. So this actually is quite a nice slide because it shows that actually most big companies are doing something in the field of biorefineries. So I will conclude my presentation just with showing you a few examples of future perspectives, like new potential biorefineries. That's a demonstration plant in Austria, looking at microalgae for biofuels and fatty acid productions. You will probably be aware that the microalgae holds a lot of promises and is heavily discussed, only didn't move very far in the last 5 or 6 years. Most people think that microalgae will not be used for biofuels productions, but for chemicals production, mainly because it will always be a rather expensive process. This is what most people think now. So the large volumes will probably not happen, but the fatty acids maybe yes. This is a rather famous project in Denmark. This is a very integrated one. You see it's a 5 platform. So they use sugars, lignin, biogas, biomethane, electricity, and heat. So they integrate, have a lot of large players, including Novozymes, a large number of different feedstocks and different, mainly energy-related outputs. A pilot plant by Leuna is actually a chemical, a large chemical complex, which was former East Germany, so also like huge, massive refinery. And they have a pilot plant looking at bio-based synthesis, building blocks, and polymers. This is, to my knowledge, one of the very first pyrolysis oil almost commercial plants by BTG. BTG also is a good partner of ours. Also Jorge knows them. They have been working on this since more than 10 years, and now last year they opened up this platform for commercial scale production of pyrolysis oil. Very interesting concept. And finally, Avantium Fuels. And this is a sort of a classical biorefinery looking into a lot of different materials, for instance, for the production of polymers. And actually I saw a presentation on, now I'll try to pronounce it correctly, polyethylene furanoate bottles that can be produced from these building blocks. And these bottles, like, they have created interest by Coca-Cola and a lot of other players because they have improved performance with respect to PET. So currently, as I said, for the biomaterials, either you need to be cheaper than the competitor or you need to be better.
because it's not currently not a regulated market. This is an example for being better than the fossil competitor. Okay, Jorge, I'm fine. This is the conclusions. So biorefinery is about maximizing values out of the biomass. I would think that still bioenergy is going to be one of the main drivers for future developments. Let's say there is a lot of different initiatives on pilot, demo, semi-commercial, commercial scale ongoing in Europe and globally, and especially the food and paper sector. Of course, they have a lot of experience, especially the forestry sector in Northern Europe here. Some of the project technologies still need improvement, so there need to be research and development done on that. For small scale, as we discussed, may create additional income and employment in local regions. And down below, we need the stable frameworks, and we need to support the market take-up. Sorry, Jorge. Thank you very much for your attention. Gracias, thank you, Rainer. Muy bien, llegamos a... Sí. We don't have time for questions now, pero vamos a hacer el coffee break y se pueden acercar a Rainer para preguntarle algún tema específico que haya él desarrollado. El coffee break va a ser aquí en el mismo piso, así que nos encontramos de vuelta y a las 10, ¿no? 10:50, sí. Vamos a hacerlo 20 minutos, sí. 20 minutos. Sí. No dejes nada de valor acá, por favor, ¿eh?